फोटो वीडियो रे निश्चिंत जेकोसी जगार माने घाटी एरिया रे जंगल एरिया रे भी भाई माने राति जाकि साहाय्य सहयोग जोगई दौरान किंतु गोटे गोटे जगार कौटी भी किसी मिस्टेक हो जाऊँगी जोटा कि साहाय्य करी हो नाही कारण एठी साहाय्य करिबा लोक भी ड्राइवर साहाय्य पाइबा लोक भी ड्राइवर तेणु से प्रोब्लेम हो जाए भाई माने किए तो गाड़ी नहीं कि पलई थे कि कौन सी जगार रही जाइए आसीपारि नथिबे किछि ना किछि असुविधा पाई भाई माने साहाय्य करिबा सक्षम हो पारि नथिबे किंतु से जगार भाई माने रागी जाउचंती थोड़ा चिंता करंतु आपण जेकोसी जगह को जाउचंती आपणक मालिकर गाड़ी नहीं कि जाउचंती मालिकर गाड़ी खराब होउची ओडिशा ड्राइवर महासंघर भाई माने आसिकी आपनको साहाय्य करूचंती बिना अर्थरे कौन भाई कहि परिबेनी जे मते साहाय्य करिकी के भाई पैसा मागिचंती बिना पैसा रे साहाय्य सहयोग भाई माने जोगई दउचंती सदा सर्वदा किंतु जदि भी कौन जगार साहाय्य सहयोग न हो पारिला ताले आपण आपणक मालिक द्वारा साहाय्य पाइबे नले निजे भी आपण निजको साहाय्य करिया पई चेष्टा करिवे नाही कि आपण माने साहाय्य न पाई पारिले बोली कि संघरे विशृंखला करिवे संगठन भाई को किछि कहिवे कहीं ना जदि 10टा साहाय्य करा जाउची सेतिरे गोटे जदि साहाय्य न होई पारुची ताले आपण माने जो भाई माने कहउचंती से माने तांको मनोबल भांगी जाउची जाकि से माने साहाय्य करिया पई आउ आसीबे नाही तेणु जदि समस्ते साहाय्य सहयोग करते ताहले ये असुविधा मध्य होंतो नहीं किंतु किछि भाई माने साहाय्य सहयोग करिया पई आसुचंती एटी साहाय्य मागिया पई समस्ते अछंती किंतु साहाय्य करिया पई किछि भाई तेणु से किछि भाई माने निजर परिवार को देखुचंती निजर गाड़ी को देखुचंती ता सहित निज पॉकेट रु खर्च करिकी आपण मानकु आसिकी साहाय्य सहयोग जोगई दउचंती तेणु दयाकरी जो भाई माने साहाय्य सहयोग पाई पारु नाहंती आपण माने मनउणा करंतु नाही किंबा कोनोसी अप्रीतिकर परिस्थिति संगठन ने सृष्टि करंतु नाही आज न मिली साहाय्य काली मिलिवो किंतु माने नुहे जे आमे मागिचु माने हमकु साहाय्य मिलिवो आमे भी निजको थोड़े चिंता करिया दरकार आमे केते जन को साहाय्य सहयोग करिसेंती सब भाई मानक पई नुहे बहुत भाई मान अछंती कंटिन्यू साहाय्य सहयोग करि चलचंती से भाई मानक कथा अलगा किंतु किछि भाई माने संगठन रे अछंती केवल साहाय्य सहयोग पई सामान्य जदि वर्दी पिंधिबा कथा कहबा ताले वर्दी भाई माने पिंधु नांती साहाय्य सहयोग जतले दरकार सेते वर्दी पिंधिकी साहाय्य सहयोग मागुचंती तेणु से भाई मानक जदि साहाय्य सहयोग रे टिके हेळा हो जाउची ताले सी पूरा हाला मचई दउचंती ग्रुप रे तेणु एमती करंतु नाही आ गोटे कथा होची महासंघ सबु क्षेत्र में साहाय्य सहयोग करिवो बोली कहिछि किछिटा मेडिकल केस जोटा कि मेडिकल केस रे हमर जोटी आवश्यक ओडिशा रो 30 जिल्ला रे 314 ब्लॉक रो भाई माने आसुचंती कटक एसीबी मेडिकल को कटक एसीबी मेडिकल ले जो भाई माने हेल्पलाइन ने रहिचंती से भाई माने भी गाड़ी चलाउचंती से भाई माने भी ड्राइवर तांकर भी परिवार अछि तांकर भी अर्थ खर्च होउछि राति दिन से भाई माने समय देई आपण मानकु सेवा जोगई दउचंती किंतु एटी देखियो मिलुची जो भाई माने हमर मेडिकल जाउचंती किछि कारण न थाई कि भी पिन पकई दउचंती जे मु मेडिकल आछि टिके आसंतु भाई माने मते साहाय्य करिवे भाई देखंतु गवर्नमेंट तरफ रु सब प्रकार साहाय्य सहयोग मेडिकल रे रहिछि सब प्रकार सिस्टम रहिछि जने रोगी जदी किछि जानि भी न थाए से जदी मेडिकल भी जाउची ताकू भी सेठी आराम से सी ट्रिटमेंट होगी आसी पार्टी किंतु आपण मैंने जेहेतु महासंघर अच्छा महासंघर भाईचारा रे आपण मैंने चाहूँ साहाय्य मागिया किंतु साहाय्यटा केमिति दरकार कौ साहाय्यटा दरकार कौ साहाय्य दरकार नहीं आपण थोड़े चिंता करंतु जो भाई मैंने आसुचंती साहाय्य सहयोग करिया केते समय देकी आपण पाखु आसुचंती साहाय्य सहयोग करिया किंतु बहुत जगह देखिया मिलुची बहुत भाई मैंने कहती जे आमे कटक मेडिकल जाऊँ टिके भाई नंबर टिके कर दियंतन ना आमर कि भाई ना नंबर करदेवे आमर ब्लड दरकार गोटे ब्लड मिलतानी भाई चिंता करंतु ब्लड किसी विकल्प ना मनीष देहरे ब्लड तैयारी हुए जदि कोटी ब्लड दरकार हुए ताले मनीष देहरु ही ब्लड जाए तेणु ब्लड कोटी दुकान में बिक्री होनी जे किए किणी आनिबे आउ कटकर भाई माने कटक हो बा ओडिशार जेकोसी माने हेडक्वार्टर मेडिकल पाखापाखि भाई माने ब्लड दे देकी माने सी निजे रोगिणी आई गले सहयोग करने जड़े लोक 3 मासरे थरे ब्लड दे पार किंतु भाई मैंने 3 मासरे 2 थर भी ब्लड दे दौरान केवल ये भाईचारा स्नेह श्रद्धा किंतु भाई मैंने आमर निजे जाइथिबे
ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିବେ, ସେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମହାସଂଘକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡ଼ଟେ ଦରକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ନିଜର ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ଲଡ଼ଟେ ପାଇଁ। ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ମହାସଂଘକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଗେ ମହାସଂଘକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମାଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାସଂଘ କେଉଁଠୁ ବ୍ଲଡ଼ ଆଣିବ? ଆମରି ଭାଇମାନେ ତ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ, ବ୍ଲଡ଼ଟା ତ ଜବରଦସ୍ତ କାହାକୁ ଟେକି ନେଇକି କହିବେ ଚାଲ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଦେ, ସେ ଦେଇଦେବନି ତ। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆସିକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ସେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା, ଯଦି ଭାଇମାନେ ନ ଆସିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇବା ଯେ କଟକର ଭାଇମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ଆମର ବି ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ନିଜର ବ୍ଲକ, ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି ନ କରିବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯାଇଥିବା ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିନ୍ ପକାଇବା, ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର, ବ୍ଲକରେ ପକାଇବା, ଜିଲ୍ଲାରେ ପକାଇବା, ତାପରେ ଆମେ କଟକକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପକାଇବା, ରାଜ୍ୟ 1ରେ ପକାଇକି ରାଜ୍ୟ 2ରେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଶା ସାରାକୁ ଯଦି କେହି ଭାଇ କଟକ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଇ ଆମର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ମାନେ କଟକ ଟାଉନ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର ପକାଇବା ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବେ, କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ତଥାପି ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ଲଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ବି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥାପି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆମ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ଏମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ସେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇକି ବ୍ଲଡ଼ଟାକୁ ନେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବ୍ଲଡ଼ର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରେସର କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଗନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଲା ଗାଡ଼ି କଥା। ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଖରାପ ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ମାଲିକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିନ୍ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ନିଜେ ମାଲିକକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଛି, ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ମାଲିକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଲିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆସିକି କରିବା ପାଇଁ, କି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ସେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି କାମ କରିପାରିବେ? ଯଦି ମାଲିକ କହିବେ ଯେ ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସ, ତାହେଲେ ତମେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାସଂଘକୁ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମହାସଂଘର ଭାଇମାନେ ତ ଅନେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ କୌଣସି ଭାଇଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇକି ରଖିନାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ତ ପିନ୍ କେବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପିନ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସୁତେ, କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା। କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟଟା ମାଗିଲେ ମାନେ ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭାଇମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି, କେହି ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେନି। ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା ସେଠି ଭାଇମାନେ କହିବେ ମୁଁ ମହାସଂଘରେ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ଭାଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହେବନି, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ରେ ରହିକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାଇମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ସେଟାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସବୁ ପାଖାପାଖିର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରୁ ଆସିକି ଭାଇମାନେ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଚାଲିଛି ମହାସଂଘରେ, ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଇ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଭାଇମାନେ ମିଛରେ ଘରେ ଥାଇକି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାହୁଁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ, ଆମେ ପୁରୀରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଜାମ୍ରେ ରହିଯାଇଛୁ, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହିଯାଇଛୁ। କେମିତି ହେବ? ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଯଦି ଭାଇମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ମହାସଂଘକୁ ତଳକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
जो संगठन पर आप परिचित होती समस्ते आपको चिन्हिंट आप गोटे साहाय्य मिले बोलिकी आप जानते से संगठन को केवल बदनामी करूँ ना। आउ गोटे कथा रोचे आमर भाई माने प्राय भावुंट जे आम आज जाइचु ए जगह को कटक मेडिकल जाइचु जदि किसी भी साहाय्य दरकार भी नहीं भाई माने चाहते जे आम पाखक आसी किसी भाई माने देखा करिकी जातु फोटो वीडियो करूँ आमको टे भल लगे। भाई जो भाई माने समय देकी प्रत्येक मुहूर्त साहाय्य सहयोग करुँच से भाई माने आपण पाखु जदि न आसिले आपण मान पाखरे जदि न पहुँचले ताले आपण रागिबे एटा केते दूर ठीक। सबु बेले भाई माने आसीपारे बोली किसी माने नाही से भी ड्यूटी रोच से निज कर्म को छाड़ी आपण पाखु आसुचंती। तेणु ए सब जोटी साहाय्य निहाती दरकार नाही दयाकोरी सेठी केही साहाय्य मागंतु नाही। जोटी निहाती साहाय्य दरकार आपण सेठी साहाय्य मागंतु ताहले आपण साहाय्य सहयोग पाई परिबे। आ समस्त भाई मान को अनुरोध आपण माने ए वर्दी पिंधिकी गाड़ी चलांतु। बहुत जगह देखिए मिलूँ भाई मैंने वर्दी पिंधि नथिबे जेतेबेले गाड़ी खराब होउची सेतेबेले वर्दी पिंधिकी साहाय्य मागुचंती। तेणु एटा दुखर विषय आपण महासंघ को ठकु नाती आपण निजे निजको ठकुचंती। एमिति परिस्थिति आपणकर आसीबो दिने ना दिने आपण वर्दी पिंधिया को समय भी पाइबेनी। तेणु समस्ते वर्दी पिंधिकी गाड़ी चलांतु निश्चिंत साहाय्य सहयोग जोगई दियाजिबो। आ जदि भी न होई पारुची सेति क्षमा करिवे साहाय्य करिवे बोली कि आमे कोनोस जगह आपनको लिखिकी देइनु। आपण प्रथमे साहाय्य करबा आरंभ करंतु समस्ते एक हुंतु समस्ते साहाय्य करिवार मनोवृत्ति नेकी आगु चलंतु ताहले निश्चिंत आपण साहाय्य पाई परिबे। जदि न पाई परिबे भगवान साहाय्य करिवे। आशा करूची कथाटी को रखिबे। जाओ वीडियो शेष पर्यंत देखिथिबारु समस्त को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। ओडिशा ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद।